usarambe maturisti alwashijeni takdran ya wanrushi hizi ile namna hiyo manama wajeni wazungu waswidi haruma insi ya Komori hakuja watembe wangaronoka yao madhamana wa Komori wa daula hai turismu ngobanu nana wenye poro ngobanu na hifadhi takdran wanrushi hiyo kao manama yondo wao Komori shida warenge hata wafanyeze rugoza hao karta kwa jokiri maana jokiri kwa hii wansi pia sha minhu jokiri wasi henusu sha armoristika au ya isa ya jahunu wao wanrushi huyu wa registre wa armaye ya melikao yikanti makati arangudu bosana ne kabil za masihu ya jana en tout cas c'est garno ze bisi ça se prepare ama amwe kanga bokonda mesi wa rembabi waone wazuru maana wangazi jamana wangu meli aringe joro ha bo 12 yani dobo 18 ile juka roha huno chef nam abonge wangalizi watukufu hamadeli kaunga mmonawe makati yanu ngamuda na uro azezo diaki wala wajeni kwa mambiani wanguha haruma insi ya Europa waonde na waswidi haruma insi ya Komoro auja wa tembe auja wa visit auja waone insi ya Komoro abengabo ambaka ya njene huija mbabo kura sile ndio kwa sababu kura safari hiyo kanarona wajeni sa waswidi abengabo wangaza tukufa tuligo FM yule kadari mwaneseni kwa usawa waswidi aroma insi ya Komoro wakapona namna warengwa na misina na dance zile bwana ya urmadiani takriban wangu shihi wa shaykul sawa waswidi aroma eporo ya mroni ahuja waone eporo baada ngasija rambilo kaya nusi hao ngojo tembea haruma shisi wa shangazija nusi hao ngojo tembea haruma mjwenzi wa mroni ile naelewa de namna hiyo hata ngojo kwenda hata mshindoni waone wazuru manango juo rangudu bo sana ne kabili wasawa kansi ya rumashesiwa makati yanu oliho mimi ndo ntabisha bana ebo ndo bone markabu zini kwa shanga poro inu ze poro alafika bo angoke muda hii wangali watu wala wajeni wakaunda harma poro ya mroni isa wawasili ngarno babi namna kao warengwa ni wandu wa tourism ngarnao la muziki aswi la ramado utamaduni zuri wanzone si wakamano kwa mori hunu wangu wa utamaduni mori wangu wa utamaduni ile bana mnao ukaya waimisi wa muziki ya kitamaduni no wajeni wahiska wa Jarumansi ya kitamaduni ile bana wangaliza kufuata ngumgao ranzarme poro ya moroni mwana babes na dance sino ja sambaka shashangaza wajeni wana jareme poro wasushangaya narangalie magamana hatulisa poro moroni mrekebishe poro yu zemeli sorunishia stola zila siwa banga sita usurandi arume poro moroni namangalie aingu namna wandushi waserbe poro moroni wasondu washashi womjwa kamili ewa womjwa kamili wandushi wi ngamona namna kayao ye poro yu bare magamana haini marka sorunishia poro moroni letola ila siwa baikenge tia usurandi harumani kwa moroni atutande poro hapa ngabo sisi kama tawali kama sababu kaya munao ila namna wanuka wazungu rabewe alibashijeni maturisti oui uja waone Komori namna wazuru mbabi waje wazuru ye Komori oliho wajunda warma ye lebara au manama Turki na deja wasawasihi wandu mongo mitano deja wasawasiha makati danu wayo unu boro kwa jundao bo alagari olewa wanu sisemi matu ya mumuyatu kaya wandu wanu wajwa wafarsa switangema armensi dai joro nao harume pora moroni ya shanga yao hena mna mwana wa mandio kaya ugamia ani amapube kaya kama mimi ndio kwa FM kama kwa wale sasa ndio mjilizoni kwa wala wajeni esa wasili haruma insi ya Komoro maraba mingi
côté du pays. Par exemple, il y a le circuit qui fait le nord, l'île. Il y a un autre circuit qui fait le tour de la ville, où vous découvrez la médina, le marché, les gens, comment ils vivent au Comores dans cette période de Ramadan. Et il y a un autre circuit qui va vers le Cartana, où ils vont découvrir le village qui ne sont pas loin de Moroni et qui vont découvrir la beauté du Cartana. Les Comoriens vont bénéficier quoi de l'arrivée de ces Vous savez très bien que c'est un grand bénéfice. La première des choses, c'est quand les touristes viennent dans un pays, ça veut dire qu'il y a une visibilité. Le pays commence à être connu, ça fait 3 grands bateaux, donc les gens commencent à apprécier le Comores, c'est la première chose. Et ensuite, il y a une agence locale qui bénéficie, parce que c'est cette agence qui fait les circuits, donc c'est des Comoriens qui travaillent. Donc il y a des guides comoriens. Et ensuite aussi, il y a une agence maritime qui est là, qui travaille aussi, hein, qui a pu ramener ce bateau. Donc tout ça, c'est des bénéfices. Il y a aussi le port, il y a aussi les taxes, il y a aussi les visas. Il y a plein de choses que les Comoriens vont bénéficier pour ce genre de... Ils vont bénéficier pour... Le tourisme de croisière, il est très bénéfique pour un pays. Les bateaux pour quel pays? Non, la majorité, c'est des Américains. Hein, c'est des Américains, de nationalité. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez pu les voir comme descendants, avec leur langage, l'anglais un peu... Le message est adressé à la population comorienne. Non, nous, ce qu'on veut, c'est que les Comores puissent comprendre que ce genre de tourisme, c'est un tourisme très bénéfique pour le pays. Et que nous souhaiterons à ce que les Comores se mobilisent davantage pour accueillir ce type de tourisme. Et nous encourageons les initiatives faites par les uns et les autres pour pouvoir faire en sorte que les touristes puissent découvrir le pays. Mais ce que nous déplorons le plus, c'est que nous souhaiterons aussi à ce qu'il y ait plus d'efforts en ce qui concerne la propreté. Parce que ça fait très bien, c'est quelque chose de très important. Et nous savons très bien que la mairie de Moroni fait les efforts qu'il faut, et aussi les autres villes. Hein. Mais nous souhaiterons à ce qu'il y ait plus d'avantages, que les gens s'y mettent plus. Voilà, c'est ce que nous souhaitons. Mais nous savons très bien que ce genre de tourisme va faire bénéficier aux Comoriens un maximum. مشكور برد سمعان لجاري تاري أنا فوز قفهم جاري كذا شكمر أنت ربي كوني من دمينيك سي سبب ولا ما بقولي سبب أبره ها السلام عليكم عليكم السلام. لزينا كوز Dr. Mohamed Rachid, il est directeur du Office national de tourisme. takdiran ya wazuat maturisti ushiri wa wasula me programoroni namna jema jipanga mje morangi Bon, andali tishiwi. Yemeli nungu jabala wazungu nje, nubala wazungu tunujana na mfano à peu près. Show asi hao wajana. D'ailleurs, hamaze meli za ja emahainu, ebezinu parce que c'est panza la roule hapo. Leo de abela wandu mabiki tuna. Shaze meli za haja mbono kwa abela wanushiwi, abela wanjana matsana. Mano. Donc leo heli rapanga jipanga namna kao waje warijue waone namna rienshiwa waone namna wakomori wakuyenshi batu sisi warenge hili aladhimu alafu harmusi kwa kamili wakedona si harmemi jia hatu harmai eze site turistiki za hatu ili wajojua maudu wende wa mbe ukaya ziloko moringizo njema bato zilwaji nezujua oh enda wanu ajini wangu handa wenji hao Marekani mume likao hama tujua madeli na zambabala dukainu pakebo ya croisière shai croisière inu tisa waneze croisière zilwaji aukaya inu imume likao emelio wiyo wandua wa hulu ze appartement ngabo wana nyumba lumoni likao matajiri wa hulu waishio irende ha nyumba za hao donc wodo tsaua wakati we vira harmazensi we découvre we hula ze swana we hula ze
artisana za artisana wehula hizo pia ili wajojo wenda wambe kabon komori wandu wenshi namna fulani wandu uka namna fulani tukiyono nkuu ya faida ya hensi ukaya wensi ra imagine ya hatu amande artisana hizo zulwa avo ho poro vonji ya tax ikawa zo shida zisaidie maendeleo avo ze visa za hao tena yo mapesa nje Komori donc ema guide wa Komori wahunda mapesa parce que watembeza wandu donc yoma faida ku harmat nizo muna jelieze ngozi diumu zifanye namna ikao zikeha duhuja hao haraka na sigarwa nao na sina serikali ili politiki ya ubasawa ya tourisme do croisiérino ikenavu randi sa numeli ya raru amjua na telavu mwazuja ngawajuja mili ya saya alafu ngarisa nao hambabi rikeje zensi jirani wano lona ya tourisme inu hambu yemelinu inchi ya usikwa leo hau ima ingio bana rangu halingina tsunga bana no ikamaore yola maore jamu donc yovanu ngejonja leo injelo kwa subuhi ngejoro hamasi yode heli zikufanya zemeli zoja uzibaki usiku ziguru wandu zila zonu wandu zitia mapesa harmainti arafu wanu wendeza wende mahala unrajine wende wafanya zo hizo donc sisi zo rafanya office de tourisme rijuza wandu kabla ngasina mfumo ya ukanga wajuko jameli donc abo wandu walona ze swana pia wajipanga namna ka ngamona hula ngamjona wandu wa artisana ngamjona wandu wa hizo majini mbali za Komori wano waje waone kama turisti waje hula ze swana za maraba menji ça veut dire que merci Facebook FM faut l'engager je sais qu'on s'engage okay mimi maraba menji wangalizi watukufu watu naonesa ukaye makati yanu arama dakika zichonchashi ngado monisa ni babi elikawo ibana maji yendao imakatia abange ngarjoina na kupe mbabi ngerjerejilane osoni hokozi